बिना तेल के तो सब लेना के बाबू हमारे मच्छी ठंडा पानी छीन के तो सब लेना के बाबू बेटी मिल के बेसी देरी कर ली तो नहीं हमार मरवा मच्छी ले बे हो मारलवा भैया अच्छा हम मरवा मच्छी बेचबो कजे राहु राहु कतना त छाबे करी हमार मरवा मच्छी ले बे हो मारलवा भैया हमार छोटी छोटी राहु शेर के अरे चन्ना पतिया छोटी छोटी राहु सवा शेर के मच्छी में तेल छोड़ता भूल भूल के और की और बेसी बोलबो नहीं समय यदि हो जाओ सब कोई गाड़ी दो हमरा मरवा मच्छी लेबे मारनवर पे मच्छी लेबे के खेलई मोरबे 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 बाप मोरबे बेटी मोरबे नाना मोरबे नानी मोरबे बेटा मोरबे बेटी मोरबे सब मोरे भूसा लेके जेबे तोर मुख पिलुआ पर तो तोर कोरी कुष्ठ हो तोर पाठा तू नेंगड़ा होबे रे पाठा इसने नेंगड़ा होबे देख भैया हो तक सजा नहीं इसने नेंगड़ा हो तो ए छोड़ा नेंगड़ा के साथ तो जे पाठा बोलतो खेले मोरबे नेंगड़ा के साथ देखाबो आ जे नेंगड़ा मच्छी लेबे गे खेलई मोरबे यार मोटा यार तोर मुड़ी नाना मोरबे नानी मोरबे नातनी मोरबे नाती मोरबे सब साला मोर जेबे हां तोर छीरी के बीड़ी पी लेबो हां छीरी के बीड़ी पी जाबो तोरा मां राहु मच्छी कथा मच्छी लेबे गे खेलई मोरबे मच्छी लेबे गे खेलई मोरबे नाना मोरबे नानी मोरबे बेटा मोरबे और बेटियो मोरबे सास मोरबे ससुर मोरबे जे खाइबे वही मोरबे सब मोरबे कोन मोटका पाटा मरिजार के साथ न सकल बरना ठठवा आ मोटका कंडी छाप ओकरे जदी देखल बाते ना आ मारबा मुक्का त हक्की त बारबारा के सुक्का मच्छी लेबे गे खेलई मोरबे मच्छी लेबे गे खेलई मोरबे हम बोले छे तोर दिन ना हमारे दिन हम मच्छी बेटी तोर बाप की तोर दोस्त की तोर साथे रस की तोर प्यार का तोर हमरा मत तू काला बोलबे हम मच्छी ओए की छा बता की छा तोर ওই শালা মেয়ে ছেলে বলে কিছু বলছ না বললে তখন থেকে হুড়কি দিয়ে যাচ্ছে हम मच्छी बेची तो खेले मरबे तू खाली बोली के दे তুই মাছ বিক্রি করছিস কর আমি বারণ করেছি इबर खाली बोली के दे तोर एक दिन हमर एक दिन আমি নিজে জিনিস বিক্রি করছি তুই নিজে জিনিস বিক্রি কর मच्छी लेबे गे খেলে मच्छी लेबे गे যে খাবে ওই মরবে मच्छी लेबे गे খেলেই মরবে तोर एक दिन हमर एक
মেয়ে ছেলে বলে তোকে ছেড়ে দিচ্ছে तू छावड़ा के बच्चे जाइन শালা মেয়ে ভুসা ভুসা ছুটিয়ে দিল বলে চাউড়া হয়ে বসে সরি की সরি আই এম সরি देखें बेहुदा इतना दोस्त कर दल को हेर मोटा मोटा का आयन के छावड़ी की बोलली আই এম সরি हम तो काना जाबो हमरा भातार ना छाई आयन के छावड़ी तोर सात गुस्ती के बोला तोर बाहिन के बोला तोर सात गुस्ती के बोला आयन के छावड़ी শালা তোর মুখ আছে না কি আছে সবাই মনে স্কুলে পড়াশোনার বই পড়ে খালি গালির বই পড়েছে এই हम तो मिलने पर लीजियो हां তুই বেশি বলছিস पर लीजिए हम तू खाली तू ये पर बचन তোর ভাষা শুনে তো মনে হচ্ছে তুই স্কুলেই যাসনি हम 8 गिलास कर लिया रे 8 गिलास इतना बड़का भारी भारी 8 गिलास 8 गिलास के ऊपर है छत तो बड़ी 8 गिलास আমি জানছিলাম শালা ঘোষদের বুদ্ধি কম থাকে শালা গড়িয়ার বুদ্ধি ঘোষের সঙ্গে কমে গেল কি বাপ যে হলে বলে আজকাল বাত বলতো আরে আম্মা বলে মা তুই খেলে মরবে কেন বলে আমার কাছে আছে ইঁদুর মারার বিষ যদি কারোর জমিতে বাড়িতে ইঁদুর থাকে কিনা আমার বিষ নিয়ে গেলে খেলেই মরবে দেখলেই মরে যাবে আর ওর সঙ্গে রয়েছে ঝান্ডু বাম মানে মাথায় ব্যথা হলেই লাগান ঘাড়ে ব্যথা হলেই লাগান একটা ভাষা কেন খারাপ কোমরে ব্যথা হলেই লাগান হাজলাম করে যান হাঁটুতে ব্যথা হলেই লাগান এই কি বলি তুই আমাকে বিক্রি করতে দিবি কিনা শেষ মহিনা কি বলি জয়েন্টে ব্যথা কোমরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা মাথায় ব্যথা হলেই লাগান কি বাত বল মাথা में ব্যথা হলে সে লাগা ওটাই তো বলছি মাথায় ব্যথা হলেই লাগান ওটা ভালো বাত কোমরে ব্যথা হলেই আচ্ছা লাগান হলে নিজে তুই একবার তোর মাছটা ওইদিকে নিয়ে যা গন্ধ করছে নিয়ে যা ठीक छ बाची बाची आदमी से नहीं बोलियो बाकी जैसे मच्छी खा लीजिए पैसा শালা देबे বাড়িতে বউটা বলেছিল যে বাজার থেকে কিছু মাছ নিয়ে আসি এর কাছে মাছটা ভালোই আছে না मच्छी নেবে জমা কোন মাছ আছে গে कोई माछ ওই তো গে कोई माछ ওই তো গে अरे कोई माछ रे ওই তো গে बोले कोई माछ ওই তো গে अरे कोई माछ ওই তো গে कबैया माने कोई बांग्ला में कोई माछ কার চক্করে পড়ে গেছিস अच्छा ठीक छाओ जितना मच्छी लेबे पहले बेच गयो जैसे नहीं फिर पाती हो बाकी तो आधा दे देल के जाओ आधा नहीं देल के जाओ हां দেখ हमरा काकी भी जाओ पहले তুই যা যা जाई छो যা। कुल काल हो गए काकी आली छो लोग आले छो তুই যাবি কিনা अरे कुला नहीं ली छो ओकरा दुकान में हम बिस्कुट के निकालो बाकी পুলো हां যা পুলো के माई के लिए मछली ले पैसा दे 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 दो हमरा काकी हमरा पैसा दे के साला वो छेड़ा ना तो छिरी के बीरे पी लेबो हां हाय रे व्यथा व्यथा হলেই লাগা ওই ছড়া के भोरबी आई आगे 10 पीछे 5 আগে 10 पीछे 5 আমি 20 দিব আই যাচ্ছে তারা দৌড়ে আই ওরে নাথি আবে যে খিলাইব হবল নাই যে বি বোম্বাই কমাবেলা বোম্বাই के छौड़ी आबारा हो खेला अरे नहीं दे तो लौटे के आवेला मछिया बेचे खिलाइबो
बाड़ी डारावा हो हमरा ले चाही पिया गलवा के हारावा हो बम्बई के नाम सुन के लगी बाड़ी डारावा हो पिया सिगारेट दारू कह तो तोड़ा पिया बेले पिया सिगारेट दारू कह तो तोड़ा पिया बेले बम्बई के छौड़िया बाड़ा हो खेल नहीं दे तो लौटे के आवेले बम्बई के छौड़िया बाड़ा हो खेल नहीं दे तो लौटे के आवेले बम्बई के छौड़िया बाड़ा हो खेल नहीं दे तो लौटे के आवेले যাক তুই কি বললি এই শহরে আমি তুই কি বললি ये भोर भी आए आगे 2 पीछे 5 শালা কি বলছে রে কি বললি आगे 2 पीछे 5 আই बोल শালা ইয়া তো কোন বিল্লির বাচ্চার মুখের ভাষা ইয়া তো খালা ओए छरा की बोल रहा मम्मी কি বললি আগে आगे 2 पीछे 5 হ্যালো 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 বুঝতে পারলি না আগে দোষ পিছে 5 আগলা সে শুনা তোর পছরে 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 আগলা সে শুনা তোর পছরে 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 আমি 20 টাকা দিব পিছনে দিব আগে দিব না বুঝতে পারলি না না আমি বুঝেছি বলে তো 20 টাকা দিব লাইটার দেখেছিস লাইটার দেখেছি हां चक्का लगाबी कि ना 2 और ग्यास भरबी तो 5 যাক এই শহরে আমি নতুন ফেরিওয়ালা তুই লাইটারের কথা বলছিস আর আমি থাকবো না হাই রে বাবা আমি শালা কি থেকে কি ভেবে নিয়েছি তোর কাছে আমি বসবো না আমি ওদিকে যাব ভাগ ভাগ এবার চলে যাব সেই গ্রামের দিকে পারানের বিড়ি রে পারানের বিড়ি রে তোর পাছায় কেন সুতা পারানের বিড়ি রে তোর পাছায় কেন সুতা বাপরে এই বিড়ি খেয়ে কিনা শুধু পরিষ্কার মানে শান্তর পুরস্কার আছে ফার্স্ট পুরস্কার নমস্কার আমরা যে একটু ইয়ারকি ফাজলামো করছিলাম জোর করে টাকা নিচ্ছিলাম আনন্দের মধ্যে করলাম জোর করে টাকা নেওয়া যায় না একটু অভিনয়ের মধ্যে করলাম মনে কিছু করিয়ে নেন ধন্যবাদ যাক বিড়ি খাওয়া হয়েছে এই বিড়ি খেয়ে কিনা শুধু ওই ফার্স্ট প্রাইজ সেকেন্ড প্রাইজ এগুলো পাচ্ছি আর এই বিড়ি খাবো না ফার্স্ট প্রাইজ জানো কি আছে ওই ক্যান্সার ক্যান্সার যার হবে তার থাকবে না কোনো শেষ আর সেকেন্ড পুরস্কার এটা সেকেন্ড পুরস্কার এবার চলে সিগারামে সায়া শাড়ি পেন খোল সুতো এই! ওই ছরা সায়া শাড়ি পেন খোল সুতো এই কি বলছিস কি হচ্ছে রে কি বলছিস আগলা কি বলছিস কি হয়েছে সায়া শাড়ি ব্লাউজ খোল সুতো কি পেন খোল সুতো 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 কি বলছিস আগলা মা মা কি হয়েছে মা সায়া শাড়ি ব্লাউজ খোল সুতো এগুলো কি স্পঞ্জ মিষ্টি না এটা খাস না মা
আমাকে ছেড়ে দে। বাপরে, শোন, বুঝতে পারবি না, সবাই খুব শর্টকাটে চলে যাব। শোন, এটা মা শাড়ি, হ্যাঁ সায়া, পেন, খোল, তো ও আমি অন্য কিছু ভেবে নিয়েছি। ওই ভাবলি অন্য কিছু, আর আমি মিষ্টির পাউরুটি হয়ে গেল। শোন, আর ঝগড়া করবো না বহি, হ্যাঁ চল আর চলো বাজারে যাবো। হ্যালো